Ito na guys, Qatar versus Pilipinas. KQ, sumalaksak. Wala nga pala dito si Kai Soto guys, injury. Si J. Perez, floater. Pang! Kaya niya, gila. So, isa lang yan. Uy, wara move. Twice Kamayo. Pang! Wara move. So, uy. Panis ang sentro. Panis ang sentro ng Qatar, guys. Grabe, oh. Napa-time out, eh. Panis, wara fake. Pang! KQ. Uy, wara pass. Wara pass, guys. Grabe pa sanang gilas. Si J. Perez again. Si J. Perez. Jumper. Pang! Dikit lang, guys. Kayang-kaya niya, no? Brownlee. Pinasa kay Dwight. 4-3. Pang! Smooth na smooth. Grabe. Pang! 4-3. Time out. Brownlee. Junmar. Lamon sa ilalim. Uy, supalpal by Dwight Ramos. Brownlee. Tumira ng 3. Sayang. Junmar na rebound. Junmar Pardo. Nice pass. Nice pass kay Thompson. Grabe. Talaga nakakapalag sa Qatar tong Pilipinas. So, kayang-kayo. Kahit walang Kai Soto. Junmar. Jumper. Pang! Grabe. Kaya niyo yan, guys. Lumamang kayo. Tambak na naman tayo. Thompson. Kaya mo yan, Thompson. Lamunin mo na. Lamon. Easy layup. Justin Brownlee. Sumalaksak. Uy! Basket! Ang basket, guys. 4 na lang. Yamot ang coach nila. Ayun, kitang-kita, Paulo. Sumalubong, eh. Basket. Tuwan-tuwa, mga fans ng Pilipinas. Gagalit pa, eh. St. Dwight. Dumiskarte. Sumalaksak. Nice pass. Grabe, mawawasak yung ring, oh. Go Pilipinas! Go Gilas! Isa na lang yan, guys. Kayang-kaya yan. Go Gilas Pilipinas! Kitang-kita yung galaw. Panis. Nice pass. Sisira yung shot lock, eh. Malalaglag pa, eh. Grabe. Dwight Ramos. Uy, spin move sabay. Grabing galaw yun ni Dwight, oh. Isa. Nice pass, Dwight Ramos. Pinasa kay Brownlee. Good. Lamang na ng isa. 2 minutes remaining. Kaya niya na yung Gilas. Depensa lang malapit. Justin Brownlee. Pinasa ulit kay Dwight Ramos. St. Dwight. Easy basket. Lamon sa ilalim. Panes. Ang lakas talaga ni Papa Dwight. Lamang na tayo ng 3, guys. Easy basket. Toto ay Uy, 2 free throw yan. Basket. Lamang na ng 3, guys. 15 seconds. Depensa lang, depensa. Sana sumablay. Sablay mo. Depensa mo, Newsam. Sablay, yes. Nice rebound. Congrats, Pilipinas. Nanalo pa. Grabe comeback yun, guys, oh. Nice Gilas.